सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी अंबाबाईचे नित्य राजोपचार दर्शनासाठी आजच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठेत् नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठेत् नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठेत् नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवेत् नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा इति इन्द्रकृतं महालक्ष्म्यष्टकं सम्पूर्णम्। आनन्दामृताकर्षिणि 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 अमृतवर्षिणि हरादिपूजिते शिवे भवानि आनन्दामृताकर्षिणि अमृतवर्षिणि हरादिपूजिते शिवे भवानि आनन्दामृत आकर्षिणि।